Pero na. So po tagis video na magsugod na mga katambay. Bata ha, bata. Diyan regal na. Ang oras na kasi ang udala. Dahil kiwing, street. Ang oras na to, may tungak oras. 10 lang, Jis lang, Jis. Oh, Jis lang. Ayo, straight lang. Harap duli na mga guba dia, dili 15-15 lang. Straight na to, straight time, 15 lang. Basketball. Dili na to mag-stop para straight, paspas na. Oh, 15. Ato ang oras, 15. Dayon straight time ta. Wala na ikon kay mag-lisod pud mi diri. Oh. Oh, pwede rin day. Yung straight man eh. Pag start kan eh, diretso na siya taman undang mahuman ka mag 15. Oh, straight. Disit. Sige na, patunga na tong kuhan, patunga na tong kada tempo. Nagtangan na inyong mga kalo. Kuas ana kay aron maklaro gyud mong bae. Oh, diha. Kanang tayo saya, masabot gina yung rebound. Diri apa? Sige. Sabi. Sige na, patunga na. Sige na, sige na. Sige na, palihog na sa bola sa referee, palihog na. Di ba primero ni jambol man? Oh, yatag sa referee, sige. Ang bola yatag sa referee. Dayon jambol ang center na. Sige. Pelet mo sa ring, hanapin tayo nyo nga pabor. Siksi kayo ninyo. Ay, kasiksi. Basta ha ang first five. Sige. Pero lima naman siguro na sila diretso. Kontra dagan man. Kontra Ang dagan. modula mo ay basa ha. Kanina straight na din, no? Grupo sa 5, 6, 7. First five. Jerry Tagdulang. Arnold Cañas. Taas ang kamot, taas ang kamot, taas ang kamot. JC Calido. Wow. JC Seljon Estinso. Wow. Grabe mga aritis, oh. Siyo Lahay-Lahay. Sunod. Kompleto, kompleto. Kompleto. Ang first five sa 3 o 4. Antonio Montipalcon. Pwede mo paso gamay. Okay. John Ray Duldul. Sammy Calido. Ziri Kamingaw. O George Abastas. Ha? Joel Enricoso di ay. Sige. Sige na, sige na. Sige. Diretso na. Sige, time start. Go. Okay, counted. Ana po. Second game ka? Laban. Kamu ka? Wala pa lang. Shot by Anton Montipalcon. Oops, Jiri. Nasulod ra gyud. Kanyas. Agoy, sige, kana, ipasa, ipasa, ayaw. Ayaw. Juban, mari ka dong.
Hello. Bola ka rin, Manang Jerry. Jerry, tagdalaan. Nakita ng tigot-tigot. Oh, nani pa, shot, wala. Tipid, counted. Tipid, 2 points. 1 point eh. Red, foul to ganun na red. Nai-foul ako. Dito. Pau, terowongan yang cute Pau, klaro na ba mo? Ang mula ka rin, Anton, di-dribble. Dahil isami, Paco, Ping, tumira, wala. Dahil yung Pau, Tipid, dribble. Tipid, dilagdag. Ala, liyaw. Upau, wala. Wala. Postal red. Wala. Stepping. Inday Boboy, triple. Ang itag kabasahan, ni PH, Inday. Ni Juan Jere. Natantangin ng bra, tara nga sa. Tipid, tumira, wala. Upaw. Tumira. Type. Yung punto mo, upaw. Mula. Oops. Ang score, 3-1. Wala. Jambol. Ang score, 3-1. Binawala siya, ako na. Counted, upaw, 2 points. Sa amin tayo, sa amin. Ang oras, 11:15. Ang mula ka rin, Nani. Kasi ko lang tawanan eh. Boboy, ipasa ni Anton. Dribble, pasa ni Bing. Anton, tumira. Wala. Ni Sinjon. Ang bola ka rin, Nani Sinjon. Let's ball. Bola sa Doldol. Ito lang ito. Upaw. 1 point. Upaw. Score niya mo ah. Counted sa taga Doldol. Pila score ya? Layo pa oras. 10 minutes pa. 25 seconds. Ni Loloy. Rose Pirate. Kisay Paul. Upaw. Kanyas. Sa team lahay-lahay. Paul. Siya po Paul. Kanyas. Okay. Pasa, nagkuha ni Sami. Tumira. Wala. Kanyas, dipasa ni Tipid. Sige. Okay mo sama, dola ng misa. Puli. Gikuha ni Anton. Triple. Ala. Gikuha ni Sa. Tipid. Okay. Pass the road. Let's go. Ang bola karon nasa Doldol. Ito may 10 Bustamante may. Naaning Kanyas ang bola. Adili ko
Oh! Hey, traveling violation. Travel, not counted. May counted. Bola karon ani Anton. Di Anton nakuha ni Pepe. Wa man galantaw nakuha bola karon ani Kanyas. Oh, wala ra. Ang oras 8 minutes 26 seconds. Up. Lost ball. Bola sa duldol. Oh, duldol dito. Dari lamisa dari, nami lamisa. Oh, wala. Oh, nani sa amin ang bola. Ipasa ni. Nakuha ni Kanyas. Kanyas. Dribble. Dribble and dribble. Sige dribble. Nangitag kapasahan. Oh, ipasa. Oy, wala. Oh, nani Siljon. Upaw. Wala. Nani Lulu. Rebound. Oh, nakuha. Nani Sami. Piing. Pasa ni Benoy. Siksi kay Sinoy. Lamit ang bra. Jack. Oh, Anton. Tumia. Pasok. 1 points. Anton. Ang score 4-3. Oh, wala. Alam mo lang rin. Nani. Tinted. Tinted dribble. Ipasa ni Kanyas. Siljon. Tumira. Talak. Oh, close ball. Kunyara kay Paul. Isa pwede. Oh. Ito. Huwag ang tuntay. Wala. Ayos mo. Okay, ayos mo na. Dami sa ba? Si Kualo? Tiyog na ito. Masa na amang naman inulpay noon. Si Kualo, totoo anak ni Irene. Nawala man. Asimado puli din. Oh, Danis. Ni Sami. Ipasa ni Piing. Tumira. Wala. Arribal. Loloy. Up. Oh. Boboy. Wala. Upaw. Rebound by Upaw. Hala. Tinted. Dribble. Oh, sunto. Oh, last ball. Bola sa lamisa. Ang score 4-3. Ang oras 5 minutes at 57 seconds. Dahil Anton. Hindi ta kapasahan. Kuha ni Tinted. Dribble. Nagmaudali siya. Hala. Bola sa lamisa. Bira mo diyan. Dribble by Duldul. 3-4 ang score. Ang oras 5 minutos. 5 minutes and 26 seconds. Nani Piing. Dribble. Shot. Wala. Rebound by Upaw. Nakitang kigot-kigot. Nani Anton. Nakuha. Ala. Kitang kapasahan. Nani Sami. Piing. Counted. 1 point. Piing. Jemri Doldol. Iguales ang score. 4. Jerry. Dribbling the ball. Up. Time out. Samto. Andoldol time out. Andoldol time out. Okay, time out sa board. Pahuway. Sige, tumatik. Okay, tumatik, sunod. Okay, time out. Out Anton, katambay. Biroy, sunod na Biroy. Check ulihan mo. Out Siljon, Biroy. Enjiri, out Biroy. Roy, tarungan na mong saya Roy, nakita mong pante.
Kita na. Di ulam man. Hi guys. Abal mo vlog. Ala. Sir, kisah keperluan mo, Sir. Si Loloy. Loloy, bawa si Loloy. Tulis kiri. Tahu, Red. Pentingnya dah. Dali. Rani Kanyas. Tumira. Lisli oy. Wala. Ayos, Paul, Red. Paul. Kisah Paul. Ketam. Paul. Hindi pa ko jibril kay basta makabung. One foul katambay. Mutagak na to. Basa yung tutoy dong. Hulog. Wala gisipan Nani Birey, tumira. Wala. Rebound by Kanyas. Kaya counted. Foul counted, Red. Foul counted. Kinatara to. Red, pala to, Red. Abumil. Entre Coso. Nagkaroon tinted. Ang bola. Tinted. Kanyas. Wala. Loose ball. Ang bola. Taas sa duldol. Kanyas. 2 minutes and 24 seconds. Mano sunod. Mano nasunod na. Nani. Jerry, tumira. Kanyas, nakuha. Ang palak. Nani Sami. Dribble. Ang itag kapasahan. Pas to katambay. Balik dribble. Tumira. Wala. Katambay yan. Katambay. Birey. Paul, Red. Kisah Paul. Paul. Ang oras, 1 minute 39 seconds. Ang nabilin. Katambay. Dribble. Temple. Siri. Kamingaw. Paul. Tintin. Si Tintin Kondo. Paul. Ang score, 4-5. Duldul October. Piing. Wala. Jerry. Pas Upaw. Dribble. Upaw. Pas to Jerry. Birey. Kanyas. Dribble. Kita kepesan. Pas to Upaw. Tumira. Wala. Rebound by Tintin. Jambol between two mammals. Ang oras, 42 seconds. 6:35. Seven. 27. 22, 21, 19, 18, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time! Para first quarter. Dapat second quarter na nilay. Kinsi mo ka na Di madabot. Labong sila no. Ang score. Tayo sa kadit red. Kadit lang. 5-4 in favor of Duldul. Ay. Sub red. Out kiri Anton. Login mo ba? Nagyara ba? Kaya oras rin punya. Kadit lang. Wala pang oras. Ako sa isit kari. Sige, time. Okay. Okay. Kanyas. Dribble. Kanyas. Kita kepesahan. Counting. Vlogger ng Pinas. Arep. Tama sa. Kajet.
Jack. Bagay sa mga ring. Katong tuntun daw ganina, diri na po to. Ang lamisa dito na po. Wala yung score ah. Wala sa to score, wala. Wala pa, wala. Oh. Kay wala na kanibang ring. May andol dol diri sa lamisa, ang lamisa to dol. Game time. Ang oras 9 minutes. Jambol. Jambol si Upaw o si Anton. Ikaw dapat big vlogger mo to. Sabi, nag-isulod natin, nag-isulod. Okay, kaya mo, kwan. Hey, Kanyas out and Siljon. Okay, jambol, jambol, jambol. Okay, jambol, wala, gawin lang yung oras. 8 minutes, Bawi, bawi. 59 seconds. Vlogger, bro, vlogger. Op. Ang bulang raw na ni Biray. Biray. Nagmamadali. Ipasa ni Upaw. Wala. Rebound Biray. Oh, nani Sami. Sami. Pass to Katambay. Op. Oh. Simple. Out. Op. Wow, counted, counted. Counted. Kuan. Oh, dito. Apa na? Silang titit. Counted lang titit. Oh, nanay Katambay. Pass to Sami. Tumira. Paso. Goal to 1 point Sami. Kanilinjog na Sami. Ilang team ni Katambay. Oh, nanay Biray. Biray. Pass to Upaw. Up. Foul Sami. Foul Sami. Foul Sami. Si Sami mo foul. Bola sa lamisa. Jerry. Pass to Upaw. Tumira. Wala. Tagatutuko. Oh. Bola sa lamisa. Bola sa lamisa. Oh, Jerry. Tira. Wak abot. Kualiting. Ting Tonton. Dihagis. Siljon. Nagkuha ni Anton. Oh, dia balik terus. Anton foul. Si Anton bola sa lamisa. Bola di Biroy. 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 Gidribon. Kita kepesan. Pas Siljon. Bola. Upaw. Upaw. Last touch Katambay. Ano Biroy? Oh, Biroy, lusot. Oh, bola sa lamisa. Wala pa, wala. Bola sa lamisa. Silo kayo? Oh, Siljon. Siljon, Biroy, wala. Oh, bola sa Dondol. Dagan sad mo. Agaw dolo. Ha? Ang score, igualis 1. Happy agaw. Pareha. 1. Oh, Boboy Enricoso, dribble. Sikap. Ito sila wang dre. Oh, igualis Siljon, Upaw. Upaw. Tira. Wala. Wala. Wala, Upaw. Siljon. Wala natin. Tipid. Wala. Upaw. Wala. Upaw. Wala. Kere. Ay, Anton. Biing. Kaya luwa kasyat. Oh, Kante Dondol. Kante Dondol. Dos score. Ang oras, 8 minutes and 9 seconds. Ay, dre, sabi magdulang. Diray. Tipid. Tira. Wala. Oh, tumba. Natumba. Narda. Di may manula mga Jere, Boboy. Dribble. Boboy, dribble. Ay, Pass to mga Ping. Ping, pass idol to Anton. dre mga Pass to sa apa sa Kante. Sami. 1 point. Ang score, 3-1. Ang oras, 4 minutos. Ang 28
segundos. In favor of Bulldog. Andun wala karoon na Liberoy. Dribble. Kita kebesaran Tira. Wala. Rebound by Boboy. Boboy. Ting. Pass to Sane. Anton. At wala. Sane. At wala. Rebound by Pipit. Ang oras 4 minutes. Sirado. Tembo lang. May tao. Ang bola karon nasa lamisa. Grabe, guys. Biroy. Total. Dribble. Biroy. Lusot. Pak. Oy, traveling violation. Decision therapy traveling gitu. Time out, Rep. Kisah time out. Dol. Ya, beri. Time out ang Dol. Ah, boleh time out. Bola dia. Wah, ngaka. Yang gilbot si Rick Rick. Dol. Pinapasok na. Oh, Ting. Sane. Wala. Up. Wala, yapon. Rebound by Kanyas. Ano, nakuha ni Bebel. Nakuha ni Ting. Ting. Koy, nakuha ni Jerry. Oh, wala, nani Sami. Sami Anton. Tira. Oh, good. So, 1-2 Anton. Nah, wak na. Ang lamisa, nabiya na. Pukok, vlogger, sticker. Ang score, 4-1. Ang oras, 2 minutes and 41 seconds. Upaw, Tira. Wala, rebound Kanyas. Counted. Kanyas. 1 point. Kanyas. Magpaprint ako. 2-4 ang score. Ma. Nani katambay. Pass to Anton. Pass to Goboy. Sami, counted. 1 point Sami. Nagana nagagsiya ko Sami eh. Kaya naman kung sayang niya naman kadalag buhinas good. Nagtawa lang na, pimping kayo. Pero nga saan, kasi magtalang itlog. Tira. Wala. Siljon, Tira. Paso, Siljon. 1 point Siljon. Oh, nari Anton. Anton, Sami. Wala. Oh, ang oras, 1 minutes and 45 seconds. Paul, maka guys. Ay, Paul. Ang score, 5-3 in favor of Duldul. Daliaw, kamay lang oras. 1 minute lang kapin. Anton, Sami, wala, rebound Kanyas. Sa Paul, Rick, si Paul. Tasang kamay, tasang Paul. Ah, upaw. Bulang ya po sa Duldul. Orang katambay. Dribble. Pas Anton. Oh, nakuha ni Biray. Hala. Jadi Aray. Kagawin lang kay oras. Hala. Oh, Tira. Ah, wala. Rebound mo Ting. Pas to katambay. Anton. Ang wala. 32 seconds. 30. 38, 36, 34, 32, 30, 29, 27, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Sugay, kadadul-dul, manula ay. Jadi si sabi yung, jadi isaya mo yung mga pinas kinayong. Pusta ka saan? Hey, sali! Pusta ka saya naman eh! Lapo na kay kapeng-peng.